Mesdames et messieurs, amis fidèles, auditeurs et auditrices à l'écoute des ondes évangéliques, bonsoir et bienvenue dans l'émission à la découverte de nos ministères. Une émission d'annonce d'activités de ministères au sein du corps de Christ. Une émission qui passe sur la radio de l'évangile 100.3 FM, la fréquence de l'espérance et de la différence. Jésus vous aime et c'est chaque mercredi soir à partir de 15h15 à 16h. Aujourd'hui, à la présentation, à la console technique et à l'animation, votre bien-aimé Josaphat. Voilà, ce soir, je reçois pour vous dans cette émission spéciale AKE, qui est une association qui sera définie dans quelques instants. Ils sont déjà au studio pour nous donner le contenu du message qu'ils ont préparé pour nous ce soir, pour nous livrer le pourquoi ils sont au studio cet après-midi. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à les accueillir, bien sûr, avec la complicité de la technique. Nous allons ensemble écouter leur voix dans quelques instants. Nous remercions beaucoup l'artiste qui vient de nous donner cette belle mélodie sur la radio de l'évangile, la fréquence de l'espérance et de la différence. Jésus vous aime. Ma prière, c'est de te plaire. Alors, comme je vous le disais, nous recevons les membres d'une association au studio aujourd'hui dans cette émission. Je vous les présenterai dans un instant. Prends ma vie pour l'utiliser à ta gloire. Je te prie, Seigneur, prends ma vie pour l'utiliser à ta gloire. Prends ma vie, aide-toi à toi seul. Garde-moi de péché et de faire quoi que ce soit. Fais que je me laisse enseigner par l'Esprit Saint afin d'avancer avec toi. Oh ma vie, aide-toi à toi seul. Garde-moi de péché et de faire quoi que ce soit qui déshonore ton nom. Enseigné par l'Esprit Saint, afin d'avancer avec toi. Ne permets pas que je demeure toujours au même point. Ne permets pas que je demeure toujours au même point. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, nous recevons ce soir dans cette émission les membres de AKE, une association chrétienne. Quel est son but? Pourquoi ils sont au studio aujourd'hui?
Alors, nous allons le découvrir dans un instant. J'ai dans ce studio Madame Anenou Kokwe, qui est la vice-présidente. Nous avons aussi dans le studio Monsieur Teko M. César, le secrétaire général. Je vais les identifier dans un instant. Monsieur Ameibo, voilà, Ameibo Teko, qui est le conseiller. Monsieur Kani Soupé Jean-Pierre, secrétaire général. Pasteur Gabiam Emile, qui est un membre, et Monsieur Folly Edmond, qui est membre. Alors, ils sont au studio pour nous livrer le contenu de ce pourquoi ils sont au studio. Bonsoir. Prenez les microphones et bienvenue dans ce studio. Merci. Voilà. Alors, nous allons y aller à l'essentiel. Avant de commencer vraiment par poser les questions essentielles, nous allons juste vous demander que signifie AKE. Que signifie ACAE? Alors, qui va nous présenter ACAE? Je ne sais pas trop, mais je vais quand même laisser le soin à ceux qui sont avec nous au studio pour nous parler de AKE. Qu'est-ce que c'est dans quelques instants. Après tout, nous avons au globe. Et il veut venir même de bon blonde la fille au Sénat comme nuit. Il y a téléphone, il y a mieux gazonva si les cas qu'elle est mieux pour on a jamais. Et qu'il y a mieux peu d'audacieux fait des défiants pour on a à la découverte de nos ministères. La radio évangile dit avalez mon oblom zandeva il est vous français mère. À me perdre les mieux peu quoi ma fille. Et on y a meilleur les raboboïke Dieu d'encore à KE la main. Et comment ne m'y a dit comme quoi mi globa me yo le khomea mo yonko va izandia machokbe na ameikenye ope tatoga gomnola apeno Anenu Kokwebe wa ade nu ikenye akawe gome nami akawe de nu kaye onye mietende gome nami akawe agome nyibe et nyanyo kaka na dukon la fuen ben toami sei kama ameyo katanye enfant vieux katan enfant vieux que le mea a o joa pata le memia kaka kaso joa pata godo enyo kama meyo encore que le voix de ko nyama po disia me on le que tout kama ma ade mo na amesuso bo wati wa dodo ko na mi apeto jino la mi dakpe na apeto Yesu ameke le mi le titre eye wotro ya mi ten le emonu e mi gba de akpe na radio JV abe ngono lokata ni ko nyenye monsieur Teko M. César enyenyi akawe be agbale nglo laga voilà. Nyenyi novi Jean-Pierre Kani Soupé meso Yesu lagbe nyenyi akawe be agbale nglo laga be gome nolo zerika Oyo nambe Pastor Gabiam Emile Nyamenyi akawe abe hamevi ouais yeah mia fufu akpena mau oyo nambe ekwe ameibo Teko menye topudula na akai ida kwena Yesu otroya oyo nambe Folly Edmond musubona le Jésus vivant gbenyeji ncham nyam po vijiji emi wa popule otroya le radio be nyatmi awodeka yakko to jina po vijiji ko lanu to jasi bi yamiko otroya akwe
Akpekeke kema mia yide bia oji ale mia no apeno anenu kokwede akawe gomana mi vila benya enfant jo pe pour hena maunya kakala enfant kwa ple ejo katan pour clean mais allo jo katan mais que moi enfant vieux de ko abale ublene ama bubu hante wa dome que akawe ade gakame ojo kame ojo mi dakpe miambe akae que mi le globé association des chrétiens ressortissants d'enfants pour l'évangélisation et le 15 juillet 1995 nya globé ep amu aton we ke akawe jo faton enye akawe jo afika ojo tu enfant du mojo lelo allo du bubu memi popula fi do enye akpena biabia akawe a ejole loame enfant vi ko kata otu enfant yo le lome yo wa pe doje sebena yo be kope me ela nyobena ma onya kankan le kope me ame yo bo pupu doju yo sodo akawe yin yo meina ejo apata o le pale mo ogbenya enfant vi ogbele gbeji de po e gani kara elo dapan elo oni akawe be hamevi enyo ele habobo si habobo mea tarujinu no na amesi na odu habobo ani ko ajebe tarujinu de kokokone no habobo asi fe vieto ike kude habobo fe zonde de doike dodasi ke ponkume na oke le mi ape habobo ya mede mede kuku kawinye mi ape tarujinu kwa kle aleke mi wona do tarujinu ole miasi ple aleke mi wona do moka we mi zona aleke mi wona fite wona do de na zone la bobo me mi abe tarojino wa weni eyao mi de na gbepane enfant be doa kata mi sona nyanyu yesu be nyanyua nti fafa be nya ple de pokpo be nya ne enfant be du comble bola kata abaleke Bible agblẽ le Matthieu pe agbale ta blave vo eni pupui amu asire ke so blave akple do pe agbale ta gban pupui amenia blenenia donc mi le pupui onu mi zona le sona nya so ina de edwao me eye gbaso ye dia mi donam saint Christophe nti la ko le fa gomme ni be Christophe hame kolo fa kla me kolo hame me nyimia devi otro jimewa mi be dona amseo maglobe na miape tarujinwa wa do wa wenye enwa baso yedia bon maglobe mano telefon kengwe kemia cho gbe na mo bubu wa ide mi on ebe moyen d'action mo ka o jemi to na hafi ten wada mi apodo ye o jena fiato jena gato ya sibeleke novio yeji nenea mabe monu ko ole miabe pupu piasi alo miabe hasoso asi bena lekebe tame dodo ba tenkpe me baba wawe ni wetrisia wetribe bobo yado yami dena mi ona dede do aga ple gbejojora ple nya hohora ko yado yami didina do enfant ben to me dona go gbakudo pastor ko ni plola le ha vovovo nu le funu mi ona dutopo maunya kaka memle ke mi oba ya ntocha mi wo peke me ba yi peke me mi dongbe wa ba ya mi wo dutopo maunya kaka le enfant be joa me le décembre eye dodo le miasi ke mi so srana ha mo po eye mi gba yi neji fu ple lolon nanao mo nu emito bena tame dodo ko fe konya gbon ba izade ya bena tadoji nu ba tin pe me baba ne akawe be pupu wa ke ameyo katan le alo nyade le mi bi atokpe ya na miawa nyade le nyade kemali o mi ide be bia ikakpe lo jize awo nyade kemali o mi agbo na moko jimi tona so na edwawa awenye mawo mi pena de pastor ko le funonchi moi invite sumia sa mi so pena de wanti alo nani be toti ho odo
courir church hall Antonia copain church hall non vale no ni to mo mi ne mo à le monde vie que les miens c'est à l'on vie que ce mien c'est mi sok pena de wanti doda enyo comment bien de gavana mi nyebe akae mi globe enya enfant vieux pour hana maunya kaka la enfant quoi plus du yo pour rien la mais que me dit be mia ademenami de onya ram explique pas de tokunwa allo mi tu ram vous me le mais le que mi wo hafi nani le habobo mo le jimnenema mi fofo aha ya dunia wanchi na mi akpe mi aglobe akawe menye hamede konto wonyo enye Kristo hamo vovo emenolawo owi pupu wona dole akayeme kema mi maglobe enye hamede to abenye amekele punu afifi enia Togo presbyteria nyanyo hame nyamato et nos boubo ha auto hame vovo me aba assemblée de Dieu et ministère boubo kema nenye le hona dole akayame kemane le nenema menyabe akaya enya habobo ike amo soboleme eye mi dona goisia yi mi ona gododo e Daniel Loamelo e Daniel enfant mi ona gododo ko hena maunya kapeta keke aleki mi ona hafi tenkana de novia onti yo nyebe vivito ameole Loamene mi fon kwa amesia majo ina de pe dogbe eye enyina nui ke wona tukara vie na keda me adenguti ka aleke mi wona hafi amesia me ten senabe dodo yale alo maunya kakale alo gododo le aleke mi wona maglobe mon gedo le miasi ikeji mi tona tem kana simia ni onti ba mi aglobe nebe mi dogo les tri les tri un peu gododo amea mi ko ato ina jinamia ni ole gododo ame e megbea mi tona kapumo pe nu yodi ko ato jinamia mi no mi tona SMS e ha ga mo nuere na mi ikeji mi tona kana mi no onti mi tona abali mi le mi agbo otro enea monu yo ha mi tona oji ko ato ina jinamia mi no na gododo akle do yo akle bubo monu oji mi tona akpe enyo me kareji klui kareji be monu vooli eye abale mi fofo gna vifia enye monu yo keji mi tona vevieto e mi akona to jinamia no yo vo pere mi anti e aloma asima mo vi o va sumia si kwa na itwe kwa atin yo no violo awlanglo nana do de be gododo le nicho le fille que nene mai ngogbe de deo akpakple nunya pe ngogbe de deo va le pepin de miantie gwe oyo katanye ma pe nuwo katan enyo apodo kakula bano mier le akae meto comme yenya association des chrétiens ressortissants d'enfants pour l'évangélisation enfants vie au katan ne Christo top rabobo rena maunya kaka wa komye le finya pe wona meike wona ike mienyanyu be puna mpoto miape doda si yomi khoto apeto agbo khena fia du pe takeke à la découverte de nos ministères que miako akawito le miagbo le kwa mafie miele enyao medem kwa kleo alebe mioha ikele tujia miate wa senya be akae ali eye abale mi sene kokole mi ape moaji la fia na gbepande de ova ogena de miaji que aleke ufo do inaji yata mi ekpo alo ogena miaji le fia bena yade ufo do wogoma eye ne susu yigale aussi vietonne en kakayo peyo letio bona yaga de gunami anyo kama manyabe enfant peu doit me ramoli vovovo ye assemblée de Dieu ramole nyanyu ramole kwa kule ramoli la be
ene julie ne hame de ka vegere joamo kwa menya be hame bubu va kpene ke mie gblɔ fifi la be yo tso hame vovovo me hafi va ƒoƒu la kayo me ke ne mie yi ɖe anfoe de mie tentena ɖe hame ya ŋuti ɖeka eye mie wɔna dɔ kpakpli wa alo hame aɖewo ko mie wɔna dɔ kplia ya enyo akpene biabia ma be aka wo be dɔ antɔ anyi be mia sra mia novi ko le kɔƒe akpɔ ya mia dom sewo be kristo be mia novi bon mi dona mso mi wona sadidi nka be mle assemblée me mle pentecôte me mle haya lekemo ne mi ododoa mi be mi asra ha mo kpɔ lamfu anyi majia kwa mi na hare pepe me mi de na ya dovo be anyi haya awo wa mi akata mi kristo to mi tore kabe vio mi jana gbagba be mi sra ha me de sia de kpɔ azanji leke mi gbedo ero kwa ne mi wona akwe enyo kema ne bana mi wona ne ma de to vuvuna hame ode habo bobu gale jo me mi tendo na go player Maglon bena biabia Georginam elle avait les enfants du quoi mais hamo subo eye ziale sike akawe ntocha ha vovovo puputa owebe mi ona dokudo ha ko pata les enfants du quoi mais assez la cime eye le doya o mais maglon be enfant be toti hokata odo pupupede kojo da inkodo be uepa et comme l'Union Union des églises évangéliques et pentecôtistes d'enfants. Allez, be wacho popu et tado jin de kalwasi sokumya toa. On ebe doa e inade asila seme. Ya dakpena maudo e yata. Enyo kama yayira onyebe le jua megoha hamunto so no no gome eyo wodeka adu habobo ikenye uepa. Makari jibo ha wona dole maunya kakape akpaji bakple hamo pe de ka o akpaji Union des églises évangéliques et pentecôtistes d'enfants yema uepa kama ne bele ne ma akae et que mi gblon le gomo jejia me ma chobe bia na vice-présidente allo tatoga pe gomo no la mi fonu kude maunya kakanguti menyanyue be maunya kaka dore onyame poasio ke eka we miewo tso yime aka we jegomo kwakle to maunya kaka ngutide enubu kawe mietenwo ne bana présidente dontia na merega to de akpemia ayeji présidente vice présidente plutôt akpene biobia sikemi je edoaji l'enfant toi mais to doa be wo me a nyedo Amerika dani le Ghana ven to me bubu gani afele igba won chan doa be ji yo won enyo mekaniji be mia fufu pastor Gabian gajibe to de akpe ya mabe abaleke mia dada gblene epe akpede ka lo fasi ke blasi ke vo atome a yo mo nya kan le anfo be dua ntome eye nemi jole funwa epe akpede ka alo fasi ke epe akpede ka alo fasi ke blasi ke vo demea mi kakama nya les ogbegan et mi ozodo assemblée de church les ogbegan et mi jole won dia akpede ka alofa asike bla asike voix demeke abala mi da gblene mi gba kakama nya le ganave mi gba sodo hame assemblée de Dieu church les ganave nemi jole wadi e pe kemi dongbe ya va ya pe kemi dongbe va yi e pe akpe ve ple amasre keke voya ben keke we pe witrik potek potia desam keke ton so ide amaton igba kaka maunya le enfant be djama eye
le nous mamle pote kanyi même le ragbea mi o azonizozo gande le de kao me le tricot mi o tricot mi doi mi ata mi fo mi sugbon mi fo hun disato enfin be kopo me mi jegonso enfin be doa me mi to du mi to kopo vo me ya glo mi ke mi jegon mi to gankope mi to gankope mi je afile ko na vitala le mi to fu mi je asagba mi jadu ko we ke mi jadu ko mi je ganave mi to fu na mi japara konji to japara kon je fiata ne mi zo le wa ba tro gesto fu na bo va trova to benu ya gankope trois je du mape que mi to fu mi tro ya fun dua me mi tro mi dis ba dis la fun dua me kan gbo wenu jour eni dodo gande mi ole que va yame mais oui très côté yame et do Christo ben corrigi yame gero so ba gbena Christo akpe enyo mi blon fifi labe yo wona enui ke yo wona nuna na oha mi o de atin dun ko jinamia mi o ne anya comme ça les vidiens ne ma blon agba tani tike yimbe développement socio-économique mi doit be takeke alo doit be nkogbe ya eni dodore le miasi doit be takeke le doit be nkogbe ile ke doala ai nkogbe do ai chamo dodo le miasi eye maglon nana do komi ova ya mi so ban ke di sukurvio na nani do o so fion le sukula mi so blave vo a ton so na en fin be college no glonia college le epe nka akpe de ka alofa c'est que blase que vo den le me be pe witri gban to ko no janvier ben que ma ton agbe e o so ne pe nana kan soyi wawe on enyo ke tu vone made le pe ya me pe akpe ve plewo ya me de dudu kawe le miasi susu kawe le miasi gobi e mi dibe yo awo le mi ape dudu to dasi yo mi to dara nyere dudu kawe mi ko be yo la ogele pe akpe ve plewo ya me akpe na biabia wa ma de kuku vite kuire be rafi mado biabia yantia ma so nyade pe biabia ke mi oba isan ela bena akawe be tado jinua ke nyi bena so nyanwe so ya mi do church le megede le nyanwe be gbe fan de mi do mi po alevi sugbo ke Pentecôte be ha me hoe yo so do Pentecôte ke le ka bien kondi l'enfant et le gbe fan de nya be goji de dia mi gba Paul vo ke Pentecôte ba hol kutigbe donc ko fofo nya glomba isan wa cha fofo passo glomba ya et cha assemblée de Dieu be hawe noté ho ne ba me yebe wa we do fifiana epeke mi le ya be dodo gede le miasi ele wetri amadre kelenko akudo amewo kelenko na mi ya mi wo dodo sigbele ke po mi one kokoko a bena mi agba oduto po ma onya kaka gaga meve susu le mi asi e chanyi dodo bena mi ocha ke ni Kristo ha me bokpedo ewie pass sigbele ke mi ambe secrétaire global sanene a mi ma no egodo mi ba dweje si bena eje bena ati miatro do ati odo miabe enfonu to me kelani Kristo ha me chambe kusese eye le pia me ke me miele a sibeleke poye mia fofo ogbon ba isan amesa srakpo ha mo be srakpo ya anyi nu mi wona kokoko mi so e donanse ha me e chanyi dodo ke gba le pia me be nu odi ke ma jiji mi a mi la we mi odo ba yin to chanvo ha mi sasra po tam nyu anya de la no bi de chance be la so go gbanya ma atatile
Mia yidi alo nyare la meresi. Mia yi. Dia. Enyo kema nenye be elalea me kaneji ko be enyade ko anomiasi. Emenya be mie gblonya gerevai. Mie gblonya gerevai. Eyi magadun ko jina mie poto jina lawe akawe meto khomie lele gbe pe oname. Ona ike lenfunto mie pe doda siyo mie khoto ma ugbo po de gongti. Yata miele akawe to khomle egbepe wona yame toke eyole mpona mito pe doda siunguti ale ye o do va serefifia do igalengo no le didimbe yuawa miele mfonto ti kama ga bieto anyino pesibe nenyebe wa agblonyade nenyebe wa potoro nenyebe wa kwekpenyade na ameade ikenya enfant vididire enyaka wa gblon watung blon ne pas mema. Mi da akpena biabia gede. Mi le glombe akawe ni pupu perde kene pupu enfant to kata. Zale sike ogbeni enfant to le gbedi kwa anyebe yeni akawe mevi. Anti mi le tomon beaucoup a dit le wo yo na enfant vi didi nusu alo nyonu que le toji le semia be yinko bena zale si yesu nto gble bena de enuku odi enuku sogbo vo bena enuku ngolo me sogbo a mi le yo na wa pata bena oneva bena enfant yatema so enyanyua so edo enfant du kwama ne mie kpo do pagbale etagban pupui amenia yesu le glombe ke bo mia hogbogbo bensa miani ye pe da se di la Yerusalem le Judea bakudo eduko fu hadia va se de anigba me se feke donc enyasia e wo do nya di gede zale sike mi enfant to mi so enfant e fi ko bana na Yerusalem a eni enfant e yanti enfant mi de siade sike le afide sike le gbeji le semia be yinkwa on va de mi etu nya be Yerusalem sigbe aleke Yeremia se leke Yerusalem gban enya wodoreji me chite ve tu Yerusalem a mille na enfant yo katabena oneva ne miaten kankan Yesu Christ obenya le enfant du kwama ma ko to jino chamana mi bona wetrisia wetri be considera gbanto bodon wetri ak milia be considera gbanto ni so considera gbe le 6 juin. Donc il se considère béa mirabo et mi on a nyambo boale bekota le miano tetega akosio bahome et afika tepe alo no do bekota be fiko sala essence alo ja zon atiegu mo so ya no zon mo zande fike pavé agbe voler quoi hôtel le fnou ne be hôtel référentiel et moi que be panko hôtel akpa wa so moi no so moi sigbo tuta ebe bleniga menene apo e modagbon ko akpo le miolomea no so ya ahwe dagbon ko popo a o la gendo me amodum se gomo aba ahwe tutugba akpe eye neto be wa bua ateyo le number ya oji 918 1954 allo à la fin c'est le quai oui ni oui assis le quelques Blaton von afina yo nomba wa ma a de gbepa bene bena le toji le mianko sen fifila ye jibe abia nyade su so miti enyido nami na jibe abia nyade atenyo mille alors fave bla voiton bla ne von blasier que voiton il dit 225 44 95 enya enfant vidio alo nya mere jibe ya gere akayemo jibe abia nyade kokuwo kwa atenyo mille nomba ya di eye hameton ole miapo koma fi waten akpodun ti de ko eye enu ikene dia waten wa swasio no vi de no ba na di akpe mais akpo 1918 1954 allo 741 84 28 allo 906 73 43 allo 901 17 49 eye maglombe mitona nebe boboadi outro gaton pepepe
consider gbãtɔ le wetri sia wetri me kpoa mi ge ɖe mía dome eye le asi le asi mea míana be Mawu nya kankan alo Yesu be ŋutinya la ge ɖo afɔ dukɔa tsame. Akpe. Nyemenya ne nyatsɔkpe ɖe ga le anyi o. Ya míatsɔ gbe na mía fofoa. Akpe nu míedzi be míasɔ kpe nye be míedzi be míawɔ mɔnu kpɔkpɔ ŋuti dɔ ada kpe na ame yiwo katã kpena ɖe mía ŋuti le dɔa ƒe wɔwɔ me. Eda nye le gbedodoɖa me yiwo, enunanɔ me yiwo, míedzi be mía wɔ mɔnu ŋuti dɔ ada kpe na neneme siawo. Vevietɔ osɔfo yiwo ke le nutoa me eye wole dɔ dzia aƒetɔa ne gado ŋusẽ geɖe. Akpe. Mía fofo. Ntsama gbasɔ vitukui ɖe sɔkpe. Abe wogblɔna be womutɔna va agbadzo be nɔ. Mi le kɔtɔ yi dzi ne míama ƒe vidzidziwo ke mi te ƒona ƒu mi sɔ wɔna eɖoɖo yawoa. Be wonu wɔ eŋutete be ne mi wɔ yɔyɔ na me sia mea ne woate ŋu vana bɔbɔa. Mi ŋgbadziwo yina gbodome be wo be vovo le lo alo vovo mele oa. Kafla me sia me ɖo ko he vovovowo kakea Mawu be míawɔ etɔa hafi míawɔ etɔa. Kpa ma be míadze agbagba ne míama ƒe vidzidzi ko le to dzi woate ŋu se míawo ŋkɔ le wale bea wone dze agbagba ne woate gogo mi. Kaɖekpe game ke woase míawo ŋkɔ be míwɔ yɔyɔ alo si gbe ke míatɔwo gblɔ be wòte sia wòti míwɔna bɔbɔa wone dze agbagba ne woate gogo mi ne míate ŋu wɔ dɔa asi le asi me. Ebe míama ƒe dukɔa míabe nɔvi siwo kpɔtɔ le viviti mea míadze agbagba be míami xɔ Kristo mi su kekeliviwo míawɔ hã woasu kekeliviwo si alo gblɔe le enyatia nu le Efesotɔ ƒe agbalẽ tamatɔa me. Míadze agbagba ne míawɔ ŋuti dɔ exɔ si dɔ wɔma ŋutia ŋkɔ nyi dɔwɔna ɖeke o. Míada kpe na Yesu be eve mía nu ne ve míatɔ kpɔtɔ nu woate te gogo mi ne míawɔ dɔ asi le asi me lo. Pastor Gabiam ne nya ɖeke mele míatsɔ gbe na vice président ale be nya yi ke le si woate ŋu agblɔ abe nya ɖo ɖa ame yiwo katã se míakɔ va se fifi la ne nya ɖe le si gobi ne neneƒe mewoa agblɔ na mi. Nya veve tɔke nyi tɔnye ma gblɔ le fia na mfɔviwoa le mfɔvi nyɔnu me le ŋusu me ko le to dzi fifi dze le se leke be nya no sɔ ɖo aɖo ko dzi be dɔ ya ekpɔ kume ne yiwo tsã ye mía me ko le fia fifi dze kpo be kpɔ kume no ekpɔ kume na mfɔ dukɔ akpata duketɔ mfɔ mi so me mi va lo me fia me no veve su mía si na Kristo be ha me be kɔgbe dedea wa ŋutɔ tsɔ wo dzesi ye tia mfɔ mi de kpe kle to dzi le se nya fifi dze ya ne site le be nɔƒe ne ba ge ne mía dome mía ke mía wɔ dɔ asi le asi me ne aƒetɔ be nyanyɔ be ŋkɔgbe dede akpe. Akpe keke. Enyo kema mía atsɔ nene gbeƒe wɔna ayi ɖe nu ɔna be míaƒe emɔwo hã dziɖegbe ɖe va tsakawo vie kɔa ana be míaƒe mɔwo megale woƒe dɔ wɔm nyuie ɖo hi ame aɖe anɔ yɔyɔm vɔa eyi ke nu megasɔgbe le míagbɔ tsotso ta mi ma anya ale yi míawɔ eŋuti dɔ yɔ ke míabia tso ame sia ame si be wòanɔ to dzi kokokokoko aƒetɔ Yesu Kristo enya me yi ke nye nuteƒewɔla eye nenye be eƒe nya kaka ŋuti ye habɔbɔ ya tsitsitre be yeawɔ dɔ nea ekema me kana dzi be Kristo ŋutɔ ye nye abla akpa ne habɔbɔ ya ana be habɔbɔ ya ƒe dɔwɔna ayi dzi le ŋutifafa me kema ne bena matsɔ gbe ne Pastor Gabiam be ne taƒonya le si woagblɔ ko míatsɔ wɔna ayi ɖe nu. Taƒonya ke lea eko míatɔ gblɔ va yi wɔ kekeŋ vɔ vevietɔa ele nyi be nya de kuku be nɔvi ko xɔ kekelia wone ɖe ɖokui fia be kekeli nene eye ko nugbe se kpɔa abe kekeliviwo nea wone ɖe kekeli ƒe afɔ Yesu gblɔ be edu ke le to dzia womate ŋu le o ba ame ɖe mesina kaɖigbe sɔ wlana ɖe abati ƒe gɔme wodana kaɖigbe ɖe akaɖiti dzi nenye be wole ɖo to wole se mía ŋkɔ yewo xɔ kekelia nyawo ke nyi Yesua wone ɖe woa ɖokui fiɔ eye woage ɖe mía dome ɖe dua
nyakata mia de ka aso Kristo bo nyanua aide mia pe duame aglobe ye nya veve ikele vo le mia sia ayewa yo makoto dina monsieur me na mi dibe yo akade hunti a matro yo no ba ona mi la première gamme ajo ho 918 19 54 alors facile que ueni uesi que blaton vonne 741 84 28 alors fandre blanovo de que blanivonne blavoni 906 73 43 alors facile que naneke wade blandrevo et ton blanevo et ton 901 1749 alors facile que naneko de Kayandre blan voici que alors 921 99 53 alors facile que bla vous de que bla si que voici que bla tonvo eton et ya we mieto ou egbe po na nwenye ya kama akaweto emieho wonya mfo video fufu hana mawunya kaka obule go mje jema amesiame atinwa gereme ya fi wadu golea obule na mi ofi odona gole obule na mi vai hoho mawuna yirami e pa manu ven no myokatanji yombe Josaphat e kama ihwa mawu fanguti fafa e pelolo ba ple pa manu ve ne blam myokatande ka nyaga dogo